Okey, seterusnya prinsip yang ketiga iaitu anticipation. Di mana anticipation ini adalah aksi sebelum kita lakukan aksi yang sebenar. Contohnya, korang tengok gambar ni di mana aksi yang sebenar, karakter yang kita nak hasilkan di mana satu karakter yang kita nak nampak tukul ataupun menukul lantai lah. Okay? Jadi aksi sebenarnya kita nak buat karakter yang tungkul lantai, tapi anticipation ini adalah tindakan sebelum kita nak buat satu karakter tu pukul lantai lah, dia ketuk lantai Jadi mestilah kita kena consider karakter tu akan angkat dulu tukul tersebut dan akan hentam ke lantai lah. Itu adalah kita panggil sebagai anticipation ataupun aksi sebelum aksi sebenar dilakukan. Kalau reaction ni selepas. Maksudnya contoh karakter ni ditumbuk ataupun dipukul. Jadi dia akan jatuh ke tanah lah macam tu Jadi anticipation ni perlu diconsider bila kita membuat sesuatu movement animation 2D di mana anticipation ini how the body is ready to perform an action. Maksudnya bagaimana tubuh ataupun sesuatu karakter tu bersedia untuk melakukan aksi yang sebenar. Jadi retreat ini dipanggil sebagai anticipation Jadi anticipation ni juga dikenali sebagai retreat Contohnya bila kita nak melompat ke hadapan, bila korang imagine bila kita nak melompat ke hadapan, perkara pertama yang kita buat mestilah kita akan membengkokkan dulu lutut dan juga kita akan hayunkan lengan ke belakang. Lepas tu barulah kita akan melompat. Jadi ini yang kita panggil sebagai anticipation. Maksudnya kita bengkokkan lutut dan kita ayun lengan kita tu ke belakang. Itu adalah anticipation. Aksi yang sebenar kita nak buat adalah melompat. Jadi ia merupakan persiapan kepada penonton yang menyaksikan di mana dia boleh fikirlah apa aksi yang sebenar yang nak dilakukan. Okey, ini adalah contoh penggunaan prinsip anticipation dalam animasi di mana yang belah kiri ni wish anticipation di mana ia menggunakan prinsip anticipation, manakala yang belah kanan ni without anticipation. Okey, kalau korang tengok anticipation ni adalah tindakan sebelum aksi sebenar nak ditunjuk. Contohnya kita nak tunjuk muka satu karakter yang terkejut. Jadi kalau kita nak tunjuk muka yang terkejut ataupun menjerit, biasanya kita akan buat aksi sebelum menjerit. Contohnya pejamkan mata, ngangakan mulut, macam itulah. Jadi kita kena imagine bila kita nak buat sesuatu movement ataupun pergerakan pada kita punya image pegun animasi, nak hasilkan animasi, kita kena imagine lah apa tindakan anticipation yang sebelum untuk buat aksi yang sebenar Okey, selain daripada itu, ini ada beberapa contoh penggunaan elemen anticipation. Principles of animation as described by Frank Thomas and Ollie Johnston. Alright, the second principle of animation is called anticipation. This is when a character prepares for an action to give the audience a clue as to what is happening next, as well as to make the action appear more realistic. One example is when a character is about to jump. Before leaping into the air, he has to prepare for the action by crouching down to build energy. It's like a spring that coils up before releasing. Look at this character jumping without any anticipation. It looks very unrealistic because the energy to jump comes out of nowhere. Here's another example, a punch. To add power to the punch and communicate to the viewers that he is about to punch, he reaches his arm back and then punches. By contrast, having no anticipation results in a very weak punch. You'll see this in a lot of cartoons. Before running, a character will wind up before taking off. In the previous video about squash and stretch, this face actually uses anticipation as well. Instead of immediately stretching up,
The face squashes first to anticipate the stretch and give it more power. Anticipation helps communicate actions to the audience by preparing them for the next action. This can happen in many ways. If a character is about to take something out of their pocket, they make their hand very visible and up in the air before going into the pocket. Otherwise, the audience might miss it and wonder how they got that object in the first place. The most important thing is that the viewer notices the hand and the pocket, so the character cannot be performing any competing actions. Let's say that something's about to happen on the right. A character may prepare for that action by pointing their eyes and head to look in that direction, leading the viewers to also look there. It's important to make it as easy as possible for the audience to understand what's going on without having to watch it twice. But this can also be used to trick the audience too, if you lead their eyes in one direction and then surprise them by having something happen on the other side of the screen. Taking anticipation a step further, you can actually have multiple levels of anticipation. Let's go back to our punch animation, where the character winds up before punching. This animation has one level of anticipation. Now look at this one. The character is actually winding up for his wind-up by going forward, then winding up, and then before punching, he throws his other arm back to further anticipate the punch. This punch is very complex. It's actually similar to what a baseball pitcher does when he's getting ready to throw the ball. Alright, that's all I've got for anticipation. The next principle is called staging. Okey, itu adalah beberapa contoh penggunaan prinsip anticipation dalam kita nak hasilkan animasi. Jadi tujuan kita terapkan prinsip-prinsip animasi ni adalah untuk hidupkan lagi animasi yang kita hasilkan. Okey, prinsip animasi yang seterusnya iaitu staging. Di mana staging ini kalau korang tengok gambar, yang ni adalah poor staging, yang belah kanan ni adalah good staging. Okey, kalau korang tengok kedua-dua gambar ni, apa perbezaan antara kedua-duanya? Okey, jadi kalau korang tengok poor staging, kita tak nampak reaksi ataupun ekspresi muka karakter yang kita hasilkan. Manakala bila kita gunakan good staging, maksudnya good staging, penghasilan yang good staging, kita boleh nampak keseluruhan emosi, reaksi muka karakter yang dihasilkan dan sebagainya. Jadi kita perlu consider juga berkaitan dengan prinsip staging dalam menghasilkan animasi. Di mana staging ini biasanya perlulah clear dan efektif. Di mana kita nak present setiap scene yang kita hasilkan. Jadi ianya melibatkan bagaimana karakter ataupun watak yang kita hasilkan itu di bawah kategori di mana dia punya kedudukan kamera, position karakter ataupun penggunaan pencahayaan dalam sesuatu karakter yang dihasilkan dan juga pementasan yang dihasilkan. Jadi staging ini biasanya dia akan presentation ideal di mana kita nak nampak real and very clear kepada penonton. Kenapa staging diperlukan? Kerana biasanya adegan yang kita filmkan, tak kisahlah dalam movie yang realistik ataupun animation, kita nak menampakkan situasi yang sebenar dan kita nak menampakkan kepada penonton keseluruhan ekspresi dan juga reaksi karakter yang dihasilkan. Okey. Jadi ini adalah contoh penggunaan prinsip staging. Di mana kalau korang tengok kita nak menampakkan reaksi muka, jadi kita boleh menggunakan penggunaan kamera. Contohnya kita menampakkan penggunaan kedudukan kamera, zoom in and zoom out. Okay, yang ni di bawah kategori staging lah, bagaimana kita nak susun dalam scene tersebut. Okay.